अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों रिसेंटली मैंने अज़रबैजान का ट्रिप किया है। आपने अगर वीडियो देखी है मेरी, वो 1 घंटे से ऊपर की वीडियो, जिसमें मैंने पूरा बाकू से स्टार्ट लिया और फिर आगे चलते चलते जो है मैं वहाँ बॉर्डर पे गया, जॉर्जिया के बॉर्डर पे, और उसके बाद जो है मैंने ट्रिप कंप्लीट किया। अभी तो मैं तुर्की में हूँ। बहुत ज़बरदस्त मौसम है, अप्रैल का महीना है और सनशाइन निकली हुई है। लेकिन अज़रबैजान के हवाले से कुछ मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ कि कितना चीप में मैंने ये ट्रिप किया इस बार, और फ़्लाइट्स के हवाले से, होटल्स के हवाले से, जो अकोमोडेशन है, या उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं मसलन फ़ूड वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह। तो मैंने कहा अपना एक्सपीरियंस एक आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर, और दूसरा ये कि कुछ टिप्स भी आपको दूंगा कि कितना ज़बरदस्त जो है मेरा ये एक्सपीरियंस रहा। पहली बात तो ये है कि अज़रबैजान के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली है, स्पेशली टूरिस्ट के साथ, और उससे भी स्पेशली पाकिस्तानियों के साथ। अगर आप अज़रबैजान में ट्रैवल कर रहे हो, चाहे मेन सिटी बाकू के अंदर हो या दूसरे जो सिटीज़ है छोटे छोटे, वहाँ पे जाते हो और लोगों को जो है आप बताते हो, आपसे पूछते आप किधर से हो, तो आप जब बताते हो कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत जो है ना गर्मजोशी से मिलते हैं आप। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे दूसरे कंट्रीज़ में अगर आप जाते हो, पाकिस्तानी किसी को बोलते हो ना, तो थोड़ा सा उनका चेहरा वो हो जाता है ना। लेकिन अज़रबैजान में ऐसी चीज़ नहीं है। अज़रबैजान में लोग जो है पसंद करते हैं, चाहे बड़े उम्र के लोग हो या जवान हो। तो पहली चीज़ तो ये है कि इस हवाले से बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। अब दूसरी बात ये है कि हमारे लोग, चूँकि पता है कि वीज़ा जो है ईज़ी मिलता है, अज़रबैजान का ई वीज़ा है, आसानी से मिल जाता है। वैसे वीज़ा के हवाले से मेरा दूसरा चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, everyvisa.pk आप लिखेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा मेरा चैनल, जिसमें मैं वीज़ा के हवाले से तमाम डिटेल्स डालता हूँ, जितनी भी मतलब वीज़ाज़ है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप ले सकते हो। ठीक है, तो वीज़ा तो ईज़िली मिलता है अज़रबैजान का, उसमें तो कोई इशू नहीं है, किसी को भी मिल जाता है। रिक्वायरमेंट्स भी नहीं चाहिए, यानी बैंक स्टेटमेंट तक नहीं चाहिए उसमें, तो वीज़ा का तो कोई मसला नहीं है। अब फ़्लाइट की बात आती है तो फ़्लाइट जो है अगर हम पाकिस्तान से बुक करें तो नॉर्मली कनेक्टिंग फ़्लाइट मिलती है दुबई के थ्रू, दोहा के थ्रू या तुर्की के थ्रू, और थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मुझे लकीली चूँकि मैं तुर्की में था इस बार, और मैं जो है मैंने यहाँ से फ़्लाइट मुझे मिली। मैंने चेक कर रहा था, वैसे अज़रबैजान जाने का मेरा इस बार इरादा नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 बार जा चुका हूँ, और अज़रबैजान जो है इतना बड़ा कंट्री है नहीं बेसिकली, स्पेशली जो बाकू सिटी है वो 3-4 दिन उसके लिए काफ़ी है, और मैं 3 बार गया हूँ अज़रबैजान, तो इसीलिए मेरा इरादा नहीं था। लेकिन वैसे ही मैं यहाँ तुर्की था तो मैंने कहा चलो यार देख लेते हैं और विज़िट कर लेते हैं। तो मैंने टिकट चेक कर रहा था वैसे ही, तो $70 की मुझे यहाँ से टिकट मिली तुर्की से, और मैंने ये फ़्लाइट ली अज़रबैजान एयरलाइन के साथ। अज़रबैजान एयरलाइन जो है एक बहुत अच्छी एयरलाइन है, अज़रबैजान की अपनी नेशनल एयरलाइन है। तो उसमें जो है $70 में मैंने टिकट परचेज़ की। तो मैं पहुंचा बाकू। जब बाकू पहुंचा तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार हम जो है ये प्राइसिंग थोड़े देख लेंगे, कितना ख़र्चा आता है, कितने बजट में कर पाता हूँ मैं ये ट्रिप। तो मैंने $100 वहाँ पे एक्सचेंज की है एयरपोर्ट से। जैसे मैं गया एयरपोर्ट से मैंने बोर्ड की थी, और फिर मैं एयरपोर्ट जैसे वहाँ पे गया, क्या कहते हैं जो सिटी सेंटर है निज़ामी स्ट्रीट, तो वहाँ पे मैंने $100 जो है वो एक्सचेंज करवाए। अज़रबैजान की करेंसी का नाम मनात है, आपको पता है, तो $1 का 1.70 बनता है। तो $100 जब मैंने दी है तो उसका मुझे अज़रबैजानी मनात जो है वो 170 मिली। तो उस 170 जो अमाउंट है, मैंने बोला कि ये ख़र्च करता हूँ, जब ये ख़त्म हो जाए तो उसके बाद जो है मैं फिर और पैसे खोलूँगा। लेकिन लकीली गाइस मैं आपको क्या बताऊं कि वो $100 में से मेरे पास $20 बच गए एंड टाइम तक, और मैंने टोटल तकरीबन 4 नाइट स्टे किया अज़रबैजान के अंदर। बाकू से मैंने स्टार्ट लिया, 2 नाइट मैंने बाकू में स्टे किया, फिर उसके बाद मैं गबाला गया, बल्कि 5 नाइट्स टोटल। यस, एक मैंने गबाला में नाइट स्टे किया है, एक शेकी में किया है, और एक मैंने आखिरी जो नाइट स्टे किया वो बालाकन एक सिटी है बिल्कुल बॉर्डर के करीब है, 10 किलोमीटर के फासले पे, वहाँ मैंने आखिरी नाइट स्टे किया था अज़रबैजान के अंदर, और उसके बाद मैं जॉर्जिया में एंटर हो गया। तो अब बाकू की जहाँ तक बात है, तो बाकू में मैंने जो स्टे किया था वो हॉस्टल के अंदर किया था, और हॉस्टल जो है मुझे तकरीबन आप कह लो कि $6 पर नाइट पड़ा था, और बहुत अच्छा हॉस्टल था, बहुत ज़बरदस्त हॉस्टल था। मैंने जो है वो एक्सपेंसेस वाली वीडियो के अंदर उसको मेंशन भी किया है, आप उसको चेक कर सकते हो। बहुत प्रोफेशनल साफ सुथरा हॉस्टल था। वैसे होटल तो महंगी भी मिल जाते हैं, इससे पहली बार जब मैं गया था, मतलब इससे पिछले टाइम्स में, तो मैंने होटल में स्टे किया था, लेकिन इस बार मैंने हॉस्टल में स्टे किया क्योंकि मैं सोलो था। एक तो मैं बजट में करना चाह रहा था, दूसरा मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा लोगों के साथ घुल मिल जाए, क्योंकि ये होता है ना कि जब आप ट्रैवल करते हो, ये हॉस्टल के में स्टे करते हो, तो बहुत आपको दोस्त मिल जाते हैं हॉस्टल के अंदर, और एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है।
تو $6 میں میں نے وہاں پہ ہاسٹل لیا تھا 2 نائٹس کے لیے، تو $12 اس کے ہو گئے۔ پھر باکو کے اندر جو ہے فوڈ تھوڑا سا ایکسپینسو ہے، میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا۔ پاکستانی فوڈ تو بہت ایکسپینسو ہے، مثلا اگر آپ پاکستانی فوڈ ایک ٹائم کھاتے ہو تو آرام سے $10 سے $15 آپ لگا سکتے ہو، بریانی وغیرہ یا اس طرح کا کچھ کھانا چاہتے ہو، لیکن یہ ڈونر وغیرہ سستے مل جاتے ہیں۔ بہرحال باکو میں فوڈ کا تھوڑا سا ایکسپینسو تھا، باقی میں نے ہاسٹل میں اسٹے کیا، اور ٹرانسپورٹ تو بہت چیپ ہے، چاہے آپ ٹیکسی یوز کرو یا جو ہے آپ لوکل ٹرانسپورٹ جو ان کا وہ ہے میٹرو وغیرہ ہے، وہ تو بہت چیپ ہے، آپ کو 1-2 منات 3 منات میں جو ہے بولٹ کی ٹیکسی مل جاتی ہے، اور جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ تو 1 منات سے بھی کم میں پڑتی ہے۔ اب آتے ہیں جب باکو سے میں نے آگے سفر سٹارٹ کیا، تو گائز لٹرلی باکو سے باہر نکل کے نا بہت چیپ ہے آذربائیجان، اسپیشلی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ آپ یہ اندازہ لگاؤ کہ میں نے صرف $5 کا جو ہے ٹکٹ لیا تھا باکو سے، میں جب گیا تھا اسماعیلی، اور اس کے علاوہ جو ہے پھر فوڈ بھی بہت چیپ ہے باکو سے باہر، 2-3 منات میں یا 5 منات میں آپ آرام سے ایک ٹائم کا کھانا کھا سکتے ہو، یعنی $2-3-4 میں ایزلی، اور باقی بھی چھوٹی موٹی جو چیزیں وہ بھی سستی ہے۔ اور لٹرلی گائز جب میں نے وہاں سے پھر آگے میں نے ہچ ہائکنگ بھی تھوڑی سی کی تھی، آپ لوگوں نے دیکھا ہے، تو اس میں بھی پیسے میں سے تھوڑے بچ گئے، لیکن اتنے نہیں، کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ ایون ٹیکسیز بھی بہت چیپ ہے باکو سے باہر۔ ایک منات کے اندر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ٹریول کرتے ہوئے ایک سٹی سے دوسری سٹی میں تو پھر بھی 4-5 دیتا تھا، میرا تھوڑا سا لمبا ہوتا تھا، لیکن یہ کہ لوگ ایک سٹی سے دوسری سٹی جانے کے لیے وہ جو چھوٹی سی وین ہے نا منی بس، اس میں بیٹھ جاتے تھے، اور آگے سٹی میں جب اترتے تھے نا تو 1 منات پے کرتے تھے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو 1 منات جو ہے کوئی 70-80 سینٹس بنتے ہیں، اتنا چیپ تھا۔ اور اسی طرح فوڈ بھی یہی تھا، فوڈ بھی جو ہے ایکسپینسو بالکل نہیں تھا، اور 3-3 4-4 منات میں 5-5 منات میں آرام سے ایک ٹائم کا کھانا کھاتا تھا۔ تو اس دوران میں آپ کو پتہ ہے کہ باکو کے بعد میں نے اسماعیلی میں گیا، وہاں تو میں نے اسٹے نہیں کیا، پھر گبالا گیا، وہاں میں نے اسٹے کیا، وہاں پہ وہ ٹیکسی میں نے ٹور بھی کیا، ٹوٹل میں نے اس کو کوئی 10-11 جو ہے منات دیے تھے پورا علاقہ گھومنے کے۔ اس کے بعد میں شیکی گیا، شیکی میں تو میں نے خیر ویسے ہی بائی فٹ جو ہے وہ کیا تھا، ایکسپلور کیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے میں پھر آگے گیا، بالاکن میں نے اسٹے کیا، پھر بارڈر گیا، تو یہ سارا چیزیں کل ملا کے جب میں جارجیا کے بارڈر پہ پہنچا تو میرے $80 خرچ ہو گئے تھے، تو $80 یہ تو کل ملا کے $150 میں یہ میں نے ٹرپ کمپلیٹ کیا 5 دن کا، اور اگر پاکستانیوں میں اس کو کنورٹ کرے تو تقریباً 40,000 کے آس پاس بنتے ہیں۔ تو اتنے چیپ میں کیسے کیا میں نے؟ ایسے کیا کیونکہ ایک تو باکو سے باہر میں نکلا، اور جیسے میں نے کہا باکو سے باہر اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہو بہت چیپ ہے، لوکل فوڈ کھاتے ہو تو بہت چیپ ہے، لوکل فوڈ بہت اچھا ہوتا ہے، ٹرکش کی طرح ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور بہت ٹیسٹی بھی ہوتا ہے۔ تو پبلک ٹرانسپورٹ، لوکل فوڈ، اور اس کے علاوہ اس طرح جو ہے نا آپ اگر ایکسپلور کرتے ہو بائی فوٹ یا لوکل ٹرانسپورٹ کے ذریعے تو بہت چیپ میں پڑ جائے گا۔ البتہ فلائٹ وہاں سے آپ لوگے تو پھر تھوڑا سا مہنگا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ان علاقوں میں آتے ہو جیسے ترکی میں آتے ہو یا ایران آتے ہو تو پھر بہت ایزی ہو جاتا ہے آذربائیجان کے لیے فلائٹ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ ویزا کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، تو میں نے کہا یہ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو پسند آئے گا، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ واچ کرنے کے لیے، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور آپ کو اس حوالے سے کوئی کویشچن ہو تو ضرور کمنٹ میں کریں، میں رپلائی دوں گا آپ کو انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ۔